Hello, welcome back to my channel. Naga. Moi ajibi moi laga opinion. Tu naga society laga oporte kese. Moi tu share koribole mon hoigine. Ajibi yete ahi kine ase. Moi aji share koribole taka itu hole to moi laga opinion. Moi laga mon te ki thaki ase. Moi tu share koribole aji to yete ahi kine ase. Aru moi last video de moi eta question kore laga. Fizo to kitia Nagaland itu chari gine Naga manu nimite kobole olaishe itu laga moi question kurishe itu to hole to 1956 de ekdom situation biya ho shuru ho tamde tai naga manu nimite jagine foreign de aru kobolage hoigina take patha dia laga ase aru moi aji kobole mon taka itu hole to Naga manu laga society de ekdom biya hoigina thaka laga itu dikhi gina ase society over holaga organization over holaga group over holaga makan itu dikhi ase ki organization ki group othalebi sot posa lage paisa na thakile eta group bi itu form kurule na pare aru Nagaland te makan itia sabi busti de hobi ekdom ekta choto busti de holebi organization group alag thaki gine paisa donation mane enaka alag Nagaland te thaki jaise aru itia town phale sabi kiman group thakise kiman organization thakise aru নিজৰ laga community sabi tate kiman arubi thakise magan ebar itu bhabi sabi na aru town te sabi নিজৰ laga bosti laga aru নিজৰ tribe laga enaka hoina arubi bosti town alag te sob body union thaki ne pokhi ase itu kambe sob jaga de bi sob tribe bi itu paisa itu donate kuri gine paisa itu mani gine body form kuri gine ahi ase aru civil societies alag khan itu paisa donation mani gine jaga sob mani gine jai ase naga manu ebar itu kan thik pabibo lagi ase khali itu faction laga tax na hoigine civil societies laga tax civil societies laga donation itu bishi hoas nagi moi itu hi papi ase oi faction laga tax itu bi bishi ase holi mukhan saigine aha tamte itu faction group itu 24 itu makan pai gina ase hosa ase na misa ase itu bin na jane holi mukhan itia civil societies laga sabi Nagaland de kiman thakibo thousands civil societies thakibo magan ebar itu bhabi sabi na naga manu hine ka kuri gine last day ki hobole ase makan war dangor naga manu laga bitor te ola bole chances bishi hoigina ase diban naga leaders khan apuni khan laga responsibility ase ki holebi apuni khan itu kan control kuro pare laga apuni khan laga hat te ase authority competent buddhi do apuni khan ase dibara itu khan laga makan rokhabo nimide ekdom কাম কৰিব লাগি আছে ogine moi itu ekta request kore ase aru moi itia religion laga moi itu kobala lagia laga itu manubi na hoy holi moi to mon laga monte itu babi gine jai thake itu bra moi aji to honestly
মই মোৰ লগা opinion ইটো share কৰিবলৈ আজিতো ইয়াতে আহি কিনে আছে মই ইটো লাগ against কৰা মই ইটো বি নহয় হলে বি church leaders kan এবাৰ ইটো ঠিক ভাবি চাবি না এতিয়া নাগালেণ্ডে এবাৰ চাবি denomination আলাগ বেছি থাকি আছে মইতো ব্যক্তিছ আছে মই দোসৰ খান লগা denomination খান লগা ইমানতো knowledge তে নাই হলি মখান লগা ব্যক্তিছ খান লগা denomination এবাৰ চেক কৰি চাবি মখান কি হৈ কিনে আছে নাগা মানুহখন এবাৰ ঠিক study কৰি চাবি না মখান একটা faction নিচিনা হে হৈছে নাকি মই ইটো ভাবি আছে একদম আলাগ বাজেক এনেকা আলাগ ডিমাইন কৰি কিনে আহি আছে এতিয়া নাগা সোসাইটিতে ব্যক্তিটো হলেতো সবচে ডাঙৰ লগা ডিনোমিনেশন আছে নাগালেণ্ডে মগান ইটো বাবা নিচিনা থাকি আছে মগান ইটো এক্সাম্পল গুড এক্সাম্পল ইটো দুসৰ কানকে দেখাই দিব লাগিয়া লগা এটা আছে নাকি মই ইটো ভাবি আছে হলে বি মগান ইতিয়া ব্যক্তিছ লগা ডিনোমিনেশন লগা সাতামতে extortion কৰাই নিচিনা demand donation contribution wages budget বেছি হৈ যাইছে আৰু এতিয়া নাগালেণ্ডে মগান ব্যক্তিছ লগা ভিতৰতে চাবি ব্যক্তিজম লগা মেম্বাৰশ্বিপ ইটো বি কলেক্ট কৰি আছে মই একদম আচৰিত লাগিছে মগান ইটো ব্যক্তিছ লোৱা বাক্তাইজ কৰা ইটো বি পইচা লয় নাকি মই ইটো মোৰ লগা মনতে ভাবি আছে ইটো ব্যক্তিজম লগা বাক্তাইজ কৰা লগা পইচা কলেক্ট কৰি কিনে ইটো কান কি কৰি আছে ইটো বি এটা জবাব দিলে বেছি ভাল হ'ব ইটো লগা পইচা কান লৈ কিনে কোন মানুহকে বাক্তাইজ কৰি দিব ইটো কানকে দি আছে নাকি আৰু ইটো ঠিক আছে না নাই মই ইটো বি নাজানে হলে ভিউৱাৰ্ছ কান আপুনি খান লগা opinion ইটো বি share কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব মই নিজৰ লগা denomination ইটো ভাবি কিনে কি হৈছে মগান ব্যক্তিছ খান মই ইটো ভাবি মইতো চাৰ্চতে বি বেছি যা মানুহ ইটো বি নহয় হলে বি মই বি চাৰ্চতে টাইমতে যায় মই চাৰ্চ যাই কিনে থাকা টাইমতে মই লা চকু পৰা আই উইটনেছ মই বেছি থাকে চাৰ্চতে যাই কিনে বহে পিছিতে volunteers kan kakos alag church te phat kuri kine bishi dikhe idi church laga na hoy holibi personal laga society laga idu kan letters kan documents kan idu kan bishi phat kure every sunday moi itu phat kuri ne dikhi kine ahi ase wedding card hobi আৰু society group একটা meeting হলা কা program hobi women laga side phale hobi একটা group holibi church te aigine itu kan sob phat kore moi dekhibo parise moi tu church te tu itu laga na hoy nagi moi itu pabi itu viewers kan itu be epar apni kan laga opinion dile beshi bal hobo আৰু মই ইতে একটা আৰু বি কবলে মন থাকা মখান ব্যক্তিছ খান লগা মখান ইটো 10 types ইটো লগা every church নাম ওলাই কিনে তাই কিমান দিছে হইনা every month ইটো কৈ কিনে যাই থাকে আৰু end of the year তাই ইটো চাওতে তাই কিমান দিছে ইটো কান সত ওলাই কিনে মানুহকে দেখাই দিয়ে না দিয়া মানুহ খান লগা ইটো কান বি সব নীল কৰি কিনে লাস্তাত যায় মই লগা মনতে ইটো ভাবি কিনে ইটো তো ঠিক না হয় নাকি মই ইটো ভাবি আছে
ebar thik bhabi sabi religious leaders khan church leaders khan apuni khan church te uthi kine ko tamte apuni bal kam kurile aru manu ke diele right te dishe bole left ke jani bole na dibi enaka koine preaching kura moi itu bi hunishe aru apuni khan koi kine itu la kam kuri kine ahi thakya laga dikhi ase mokon 10 types itu di kine na olale bi itu ko na hoina ki moi itu bhabi ase record to rakhi kine end of the year te kimam iman paise itu kolibi itu hoi jabo itu nishina ase holibi every month sob manu laga record kiman dishe sob dekhai de itu laga sai kine aha tamde ekta bible laga right hand dishe bole left hand de na dekhabi kwa itu laga violate kuri ase naki moi itu bhabi ase aru tate types itu kan sai kine bishi manu bi ekjun ke judge kore laga itu bi dikhi ase tai imani dishe aru mokan itu bi ebar sabi types te bishi dia manu khan ke ekdom respect kore laga mokan itu bi dikhi ase holibi aru itu bi ekdom thoroughly ever investigate kore sabi bishi pa manu to bishi dibo lage types te kumti pa manu to kumti dibo lage isor do itu kan sob eki ase isor laga age de holibi mokan itu saigena hatam te kon bishi digina ase khali itu kan ge respect kurigina thaka laga itu bi bishi dikhi ase tai let palebi tai sob types digina ase nai mokan itu bi na jane ekjon manu 1000 palebi tai 100 digine thaki ase hole tai laga ye bishi asan hoy abar itu bi thik bhabi sabina hole bi mokan yete laga saikena hatamte ekdom na bhabhe laga babana tate hit jaigine ki laga naga tuition laga life te itue show kurina thaka laga itu bi dikhi ase aru itia naga tuition leaders khan moi apuni khan ge against kura itu bi na hoy holibi itu khan laga ebar review kuri diele kinaka mokan tuition itu uthai dibo nimide kinaka bishi manu bi Christian laga religion itu bhala se koi holi mokan inaka donation contribution budget hodai naga thakise hole mokan itu to na uthigine aru giri jabana ge moi itu bhabi ase muslim khan hobi hindu khan hobi mokan laga life itu inaka kurina thaka janise hole takan na hibo aru mokan naga manu khan bi tuition manu khan bi tate dusar khan laga denomination te aru disara religion te jabole chances bishi ase uthia laga na hoigine giria laga he bishi hobole chances bishi ase itia mokan sabi moi laga mon te moi nijo laga experience koi ase hinaka donation contribution alak bishi hotamte moi bi khushi para dibo na pare laga moi nijo laga experience itu dikhebra koi ase moi thaka manu itu na hoy thaka manu bishi thaka manu to ki manile bi dibo pare la manu ase holibi moi nishina na para manu to hinaka bishi hotamte mu khushi na howa laga aru khushi para dibola na pare laga ekta niyom nishina he howa laga dikhibo pare ase aru moi story ekta kobo ekta manu pra church laga din te ekta bura ke tai mati she kuse baba church te jabo na jabo hinaka tai ke hudise kuse aru bura baba to hole moi to church te ekdom jabole mon hole bi moi to paisa nai hodai
Sunday de envelope idu pathai thage aru paisa laga kotha puisa dibi ko laga koi thake moi tatebra moi pusa nai moi jabole na paribo hogine ko laga mokan itu bi hunya ase itu tu true story ase ina koise makan itu ever sabina church leaders kan religious leaders kan inaga kan laga kam ever sale bishi bal hobo aru itia missionary kan pastor kan reverend doctorate kan moi sot manu ke ko laga itu na hoy beshi manu bi bal bara kam kori na thaka itu bi dikhi ase aru bi ekjon dujon itu apun kan laga nam sot bot nang kora itu bi huni ase itia religious leaders kan politics itu bi cholaga mokan itu bi huni aru apun kan laga pitor de itia faction holaga itu bi huni mon na mili gine alag jaga de bira laga itu bi huni kina ase aru apun kan laga ekta biya laga moi itia kobo apuni kan bishi manu bi itu salary itu sai gine kam kura laga itu bi dikhi ase kote salary bal hobo tate je kote salary kumti hobo tate jabole mon nai kote facility bala ase tate jabole mon kote facility nai tate jabole mon nai inaga laga te bishi manu thaki ase ebar thik pabi sabina apuni kan do ekta Jesus laga disciple ase kote holibi isor para pathaise apuni itu biswas kurina jabo lagi nagi moi itu pabi gine ahi ase aru mokan Christian manu kan development ki kuri gine bishi jai school khulibo building banabo memorial ki alag hoi gine gari kinibo bishi hoy moi itu kan na kini lebi itu kan na banna lebi itu kan laga paisa logine na para manu aru missionary mon digine kura manu kange paligine thakise bole blessing itu he bishi paba naki ekta memorial building banai gine income pa laga itu bra mokan itu paisa logine isor laga kam kura manu aru na para manu dut pagina thaka manu kange dise bole blessing itu he bishi pabon itu moi itu pabi ase every church sob laga gari bal thake hoy gari ajikali thakibo lagi ja laga itu be ita ase lebi iman dam laga na lolibi hoi jabo naki moi itu pabi ase aru itia pastors kan laga gan tangkha saise bole government officials kan laga nisnai hoi gina ase allowance bi pai koi aru itu quarter bi pai koi aru gari bi tai nijor laga cholai nisna he cholai magan itu bi ebar thik bhabi sabi isor laga kam kura do hole inaka na hobo lagi nagi apuni kan judi inaka kuri na thakise hole apuni kan itu matti te mokan laga prithibi te he apun laga reward itu paise nagi moi itu bhabi kina ase aru mokan paisa na thakise hole na parise hole program alag itu bishi na banale hi bal hobo moi itu bhabi na hole itia Christian kura manu church laga donation church laga budget church laga contribution itu khushi para na digine sorom khabara na thakilibi die laga itu bi bishi dikhi ase itu pra church leaders kan apuni kan itu case itu saile bishi bal hobo don manu kan nimite ekku na hoy holebi sot manu ekin hoy income source ekin na hoy idura mokan khushi para na dise hole ami laga paisa itu logine bal kam kuribole bi na paribo nagi moi itu babe mokan idia example
faction kange paisa diye to khushi na pai so manu bi dibol mon nai hole bi boi khai gine itu nimite di ase itu bi Christian laga mokan ya saise bole sorong khabo na nimite sob nam olai de itu bara sorong khabala mon nai thaka bara ekdom na parile bi itu die laga itu bishi dikhibo pare ase itu bara naga leaders khan naga church leaders khan oni kan itu ekbar ঠিক ভাবি চাবি হৈ কিনে মই আজি এইটো একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মগান এইটো কুৱেশ্যন একটা কৰি কিনে আহা থাকে নিচিনা মই এতিয়া একটা কুৱেশ্যন সুধিব লেট আইসা চিচিসও তাই কেতিয়া এইটো FGM লগা গভৰ্ণমেণ্ট এইটো জইন কৰিছে মই এইটো একটা সুধি আছে ভিউৱাৰ্ছ খান কিমান মানুহ এইটো জানি আছে the comment section de dishe bole bishi bal hobo hobine moi tu eta koi ase aji to moi eta para choribo aru last time moi koi gina jai thaka nishina don't forget to speak your native language this is very important for you and for me this is your identity apuni dio harai se bole apuni kon ase dio harai jese aji to moi eta para choribo thank you all god bless Nagaland good nalium